बड़ा अरे कुआडे गेलु अरे ठाकुर आसीबार समय हेलानी अरे कुआडे गेलु सुमति अरे कुआडे गेलो गुरुदेव आसीबार समय हेलानी कोउठे से समझते ओहो गोबराटा मते देखा देथिलाटा ताकू गोटे कथा कहिले से आ कथा करूची अरे भगवान तुते कोन कहिबी देखा नहीं अरे गोबरा गोबरा अरे आस शीघ्र ठाकुर आसवा समय प्राप्त गलानी जय गुरु जय गोवर्धन भाई गोबरा भाई अरे गोवर्धन कोड़ी खेला तले ने हां ठाकुर को सभा को आसीन ठाकुर को कथा तो सुन कोन कहिबो तमे के बोला करला अरे भाई सेटा काने रे दियो ओ एटा नो एटा ओहो भाई कथा सुनो हमर कथा कहूची साधु संघ और श्री श्री ठाकुर महाराज आम समस्त परिवार सुन अरे आमर ठाकुर कहते तू समस्त को बाबू जय गुरु कि माँ जय गुरु कहू भाई जय गुरु माँ जय गुरु भाई जय गुरु माँ जय गुरु बोली कहू एपटे किसे गला किसे गला एपटे केस गला केस गला अरे काला भाई सेटा काने रे दे ओहो मो कथा सुन ठाकुर कहते तू तो केबे हेले आसुन जमा ठाकुर को सभा को परिचय पत्र पाठ पूर्व उठिकी पढ़ौची ओहो भोक ना भोक कोडला भोक भोक कोडी पोक ए पोक अरे मैं सबुबले संघ परिष्कार करूची संघ परिष्कार करूची देखला बेले हमने पोक कोची ओ पट पसला तो कबाड़ खोला कला पसिगला एमिति तू सफा कला वाला का सेटा काने रे दे सेटा भूली गली एमिति तू सफा कला वाला का मु तो जानि नै तू तो आश्रम टिके हेले आसुनु पहिला कन्ना मु सफा करूची सुनो ओइका पूजा सइले कपाट झरका परसकु झाड़ी के दुनिया जा सोई झाड़ी के होला मु जो आत्मा जो संबंध जाइबेली मु देखते हम सभापति भाई निजे हाथ रे झाड़ धरि सभापति भाई को देखिले दिने सफा को खांती तोर तो दिने से दया हो तू तो खाली खाइबो और कीर्तन करिबो और सुन मु कोन देखिली तू हम भाई और मां माने तो ना धरि जाबो बोली कहू हां एमी सब कोन ता कोन करू भाई जाबो माने मां जाबो यही बता मते बाबू गुणतु कहीं की डाकी हां आज हम प्राण ठाकुर आसुचंती तू सब दिन जोगाना रखिछु तो जय गुरु
କାହିଁକି ଏମିତି ଛୁଆଟାକୁ ପାଟି କରୁଛ କହିଲ? କାହିଁକି ଏମିତି ଛୁଆଟାକୁ ପାଟି କରୁଛ? ମା ମା କଣ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ଆରେ ମା ମା ଏ ଗୋବରା ଭାଇର ସବୁ ନାଟ। ମଠ ମଠ ମୋ ମଠରୁ ଯାଉଛ କୋଉଠି ଯାଉଛ? ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ତମେ ମଠରୁ ଯାଇଛ? କୋଉ ମଠରୁ ଗଲ? ଆଶ୍ରମରେ ତିନି ଟାଇମ୍ ଖାଉଛ ସେଠି ନାଟ କରୁଛ ମଠରେ? ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ମଠ ନୁହଁ ଛୁଆ ନାଟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ଦିଅ ଗାଲରେ। ଭାଇ ତମକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ। ଭାଇ ତମକୁ ଭଲ ଶୁଭେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ମତେ କହିଲୁ ନା ଆରେ ସୁମତି ଟିକେ କାନ ଡେଲି ଶୁଣିଲ ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲାଣି ଆମର ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୋବରା ଗୋବରା କି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ? ଗୋବରା ଏ ପିଲାଟା କହିଲ ପିଲାଟା ଜାଣିଛ ତ ଭଲସେ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋବରା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛୁ? ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆରେ ଗୋବରା ଗୋବରା ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ? ଗୋବରା ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ ତ? ଯୋଗାଡ଼ କୋଉଠି କୋଉଠି କେତେବେଳେ ମା ଏ ଗୋବରା ଭାଇର ସବୁ ନାଟ। ମଠ ମଠ କୋଉ ମଠରୁ ଯାଉଛ? କୋଉଠି ଯାଉଛ? ଆଜି ଆଶ୍ରମର ଉତ୍ସବ ହଉଛି ତମେ ମଠରୁ ଯାଇଛ? କୋଉ ମଠରୁ ଗଲ? ଆଶ୍ରମରେ ତିନି ଟାଇମ୍ ଖାଉଛ ସେଠି ନାଟ କରୁଛ ମଠରେ? ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ମଠ ନୁହଁ ଛୁଆ ନାଟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲରେ ଦିଅ ଗାଲରେ। ଭାଇ ତମକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ। ଭାଇ ତମକୁ ଭଲ ଶୁଭେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ମତେ କହିଲୁ ନା ଆରେ ସୁମତି ଟିକେ କାନ ଡେଲି ଶୁଣିଲ ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲାଣି ଆମର ଗୋବରା ଗୋବରା କି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ? ଗୋବରା ଏ କହିଲ ପିଲାଟା ଜାଣିଛ ତ ଭଲସେ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋବରା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛୁ? ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆରେ ଗୋବରା ଗୋବରା ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ? ଗୋବରା ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ ତ? ଯୋଗାଡ଼ କୋଉଠି କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଲା? ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ଭଗବାନ ପାଇଲା ଆଉ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ହୁସିଆର ଭାଇ ସେଇଟା ମାଇକିଟା ଏପଟେ ଆମ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେପଟେ ଆମ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କଣ କରୁଛ ଭାଇ? ଆସ ଇଆଡ଼କୁ ଆସ କଣ କରୁଛ? ଆରେ ଭାଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ଟିକେ ଆଡୁ ଆସ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆରେ କାଲା ଭାଇ ଟିକେ ଆଡକୁ ଆସେ। ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ଏମିତି ଯେମିତି କାନରେ ଡେଲି ଶୁଣୁଛୁ ସଂଘ ପୂଜାରେ ପରିଚୟ ପାଠ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଳଉଛୁ କାହିଁକି? ଏଠି ଯେମିତି କାନରେ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛୁ ସେମିତି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଳଉଛୁ କାହିଁ? ଭୋକ ସେ ଛୁଆଟାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ ସମାଜ? ପିଲାଟା ପୁରା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋର ଗାଳି କରୁଛ କହିଲେ ତ ଶୁଭୁନେ ପିଲାଟା। ଆରେ ଗୋବରା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ? କଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ମା? ଏଇ ଫୁଲ ଫଳ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। କଣ ପାଇଁ ମା? ହଁ ମା ଏ ସବୁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛି। ହଁ ମା ଏ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଆରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। କୋଉଠି ଜାଣିଛ? ହୃଦୟ ଆସନରେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛି। ଦେହ ସିନା ସବୁ
ଏ ଗୋବରା ପୁରା ସତ୍ୟପୁର ଗ୍ରାମର ପୁରା ଭଗବତ ପରାୟଣ ଭକ୍ତ। ତୁ ପୁରା ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇପାରୁ। ଗୀତ ବୋଲି ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁନି। ସଙ୍ଗୀତ ସୁର ଆଉ ଦି ପଦ ଗାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜୟ ଦେବ କବେ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଦେବ କବେ सत्य अरे जयगुरु कीर्तन करो आम ठाकुर अरे जयगुरु कीर्तन करो पिलाने समस्ते जयगुरु कीर्तन आरंभ करो। गोबरा भाई तू आरंभ कर अरे पिला माने माँ भाई आम ठाकुर गुरु गीतार लिखिछन्ति मुनिर विपन्नैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालगुरुतो भयादपापि गुरु रक्षति पार्वती। ठाकुर कहते देवता ऋषि मुनि जोगी जदि विषधर सर्प दर्शन करने आसे ताहले आमे गुरु ही खंडन करें। ये जगत में गुरु ही श्रेष्ठ चल आम समस्ते जय गुरु नाम कीर्तन करवा। माँ भाई समस्त भाई माने समस्त माँ माने आम प्राणर ठाकुर बसी स्वागत जय जय जय
Hare